Pumuputi ka nila para kung wala changes. Review of his Ayan na, padung ulit. Okay, nice na. Sarap. Hindi ako nung sa una, kaya dito pa magsasagatang yan. Oy, dara. Sagatan yun ba ito, no? Asa mo to, doy? Asa? Wala pa. Wala. Upat ra. Mom, nice. Putting in the sauce. Black bean, rather. Looks like it. Eat. First bite. Good. Seaweed. Some noodles. Two 2,000 years later. Naka-video ko. Sorry. Ayan. Yan, mo na ba? Ramen. ご注文の商品が届きました。どうぞお召し上がりください。The order has arrived. Enjoy your meal. Arigato. Wala pa siya, no? O, basta ni Honong Mandirino. Oh, good for one na siya. Awa, wala pang gina-check diri. Ah, basta na mo abot pa isa. Yan na. Awa. Color na ko buwan. Muna ni. ご注文の商品が届きました。どうぞ。 Ay, naan naman ito. Hey guys, we're in Japan. Japan gym. Tapos chopstick yung pasungotan. Okay ya? Wala ba? May sa kulit sa buwan. Padaro ka. Yana, balik ka kani ako yuso. Okay. Tayo, sa Japan tayo.
Sa to? Salmon, no? Sushi. Roll. Kana mga sushi. Roll. Mana? Upat, no? Pwede na mo order na isa race, usapod ka kanina. Isa na uli mo. Sashimi. Sa manjod. Lugi sikat man na. Wala lagi tong salmon, no? Torch salmon sushi. Dara? Adi day. Wala lagi. Oh, this so... Torch salmon. Asa raman. Padara ay babang ko shrimp. Wala man. Dara! Ha? Mo ni no? Or Torch shrimp. cheese and Dili mayo. man. Torch salmon sushi naman. Kana. Salmon sushi. Oh, na ah. Torch salmon sushi. Roll. So, ganit ni nga roll. Lasang kimchi. Harap. Gusto ko na ni kaon. Ano lang? Ihurot na lang ko. Ano lang? Ano daw? Sinabi ko.